tikli obo dumai olemva soe obo ni mama le fatai andenga efa enfa osanu Jésus Christ dumai nu ji otimi inglo anagama yo ma otimi ma ewi jotimi inglo fakle ye sa ngabeti atresa bono samu ma mamalie oyolie blekulanu Jésus Christ dumai nu ma oyoso nye amukla amulike Jésus idumai nu ande ekanganya miende efako enyunu okun ngamoe ya nyamia faula miangulenu ke nkangai o Esaïe indetre ablenu ninyo su ima bluni kun oseke amubo amuswa anagama isule ningemu amufite na amukan ninge fien tifi afin amu fin Babyloni lo fite amu yo amu san yeke kanga nyemin dengo oklese okleke yo nyemia di wadi juma dankpa ku afamai blenga nu otike bleboe eni nyamie eni eni Jésus e kakisan okunke ni Jésus kakisan mo soin on flake esike yo likenga beti fiemu kunu jui yele sate yole elie nomo ye nzuen bie kuo e akaki Jésus lie e akaki nyamie lie ye eswa nyamie i sule ningemu e ye eswa nyamie otia nangama i sule ningemu isonti ofatake eni bae ebu nama bae nyoli yembe trae engwanu kun sateten yoti bae nyoli eno san kunlen yoti bae nyoli eno like sakilen yoti bae inyoli enyo sake eboe eni Jésus e san moi mo Jésus mo dan toliye ma enunke yo manu mvlen klanu saten owole okusakpa ngole yeke se otke e fakui ma ekofa sakpa saten ma e subo e farolo ta sakpa nie ma e faroya ngulenu ye wawe san mo otrenu yi ye okai ma ekla unke yo sanga wemti sate nyomeli sanga ti sakpa ye mayo oui mais son e wawu e angundanu afi atrenga nyemi jili mo va delier timi nga jili nglo mo va delier so timi andengo we e kwa natia succès nyami wa malikifi on otiesu ngoti suin yele ke mai unke yo nyami delier ye nyami mo wa delier otia nanga manyo yo frake i ye esuyo ye frake e mama yo ye wakbai ke ye isule likem isule ningem be swale ye swa nyamie isule ningenyo ye bo swa nyamie isule ninge somu oflake e san ye nyamie dem vakano blabo ya ba se wo enamba ma Jesus ena soma Jésus nous ena la fi ma Jésus soin ni ofada kejo esike nya klekle nyinene owosu afi musu mesi satan yi yeke blebo adam inya jima nyamien mo afama nyamien delien su mo ko fali bae musu mesi satan delien su bon fin bleso nu le mo due blelien su klosran kakili musu mesi satan i kanga isontie ma yo ke efo imanta monu nyine like me yon be klosramu be nyine like mu obo buyangu nei ke klosran kun ko jaso okokunde okofa nyate okun fato i yengu klosran ya mwe ko owu ni ke buyangu na so iso angu na fini ni nga fima nyamie nu e ngunda so ya oti musu mesi satan yangunda ye bo stranka moli musu mesi satan osumeso ili otike wakati musu mesi satan ili esa iso sran ye kusuma musu mesi satan feke wo mo kakinkangai mfao na kokun klosran enwi iso tema satetengo manunyo oma man wiso ke manga e onuwe nyami oboli manyo
sakeyo ke Adam wa fama nyamie inya juma nyamie nti o fali man fa wura li musu mesi satan isano blebo Jésus Christ bali asien soa moi mo jam wali mo ofu wakanda sulo mo beko boboli wakanda son sulo yi mo iwa wali mo owuli ke ikemban sansu ke beko sieli kemban sansu mo o keni ke blebo Jésus wuli o mo cheni sonti e anyanti dele watike oma enga la fi Jésus sui etima musu mesi satan ikanga kun sieni ye eye anyankwala musu mesi satan so oma se wona soma Jésus nui nkman fleo ke blandende kpa na fite jaso fite ausinu e wa ausinu bagele ngowa blanyami kpajale nu mondi blanyami kpajale nu so Jésus nu nia se o kanzebo etiolo tonu lo se o lo nu kanga oli tile se o bureau no nia mi pamflewo mi pamflewo ke yo blenga nu o ti blebo o ti ble mo nyami bo siesieli ke wo e so Jésus nous sa bete ma enyan ti dele nyanti dele bay sanu nyene nto sudan ils sont ofla ke nyanti dele nyo woti c'est à soma Jésus nous na se ke ba kan klema o be kani nyami kpalimi ke nkan kleo ke nan ke ko transon non na fite na ye sanga iklo ke yo ne yo ngamoti ngati nyami ndele nsuel ke yo sate ngo owonu owo wenu sate so otike wa kuno wa wenu sa ke ko so Jésus nous Jésus o ma wo ngwan oufle iso ngwan oufle o fa ke enye so ngwan oufle mi iso tie nkpan fle ke yo mondi bla Jésus na se ke nkwaso nu le aso Jésus nu aso Jésus nu so wa enya so Jésus nu ni ngwan ti se ongwan yo nyolie mu oni wangunda mu beti se satente ongwan nu nya ke fin blebo Jésus wuli o fata ke benga be so Jésus nui be yo saten mekun ça que c'est moi saten te ongwan nu ni kan zo na so Jésus nu vra ke se nu ye ke ko so Jésus nui yo kacho nyolie mu ke ko so Jésus nui yo ma e klostran wu fle wa wenu e kingwa e be wu be wo wa wenu nyami wo wa wenu oui vra ke iso e wa ngunda nu pa ça que moi c'est un an luma so nu so bien finu na onwa nga benga be kwa so nu be uma sagule na amwemwe sube nya e wa osim tunu jaso a aussi tunu so fite Jésus Christ du mainu afin Jésus élité dans et oui on wuli o sate metio be kuni be boboli wa kandasu ils sont tellement on les timi of our fite nunio ils sont tellement les timi deotinio ye ouli wa kame yuenuo ke be kosieli il est sansui Jésus keningwa ils sont tie et diacre yuenio ils sont tie la fisuke yo o tie mi afin ko kengwonso o li nglolo o ko tranyami isa famansulo yo tilo andengo we o srenyami famai et oui ongwanu Jésus ongwanu ils sont tie ke mafle Jésus mo bodouma sans que mo soumesi satan ke ge on dit Jésus du malier na du ma finfion o ma ebo e fle Jésus du ma soin yan e kpan e fle obie obo na flema Jésus et na serema Jésus mo sima Jésus mo ni Jésus on na e ma sran o moan ils sont bien so ke andengo we Jésus wa e blessing nya isam wa yangisa nu ke e bla na wa tonu sa tu ko yo ye oma c'est un so Jésus nous ye ma fleole na mo rafio bleniko be simon benyo sa c'est eka e osune ke asoma Jésus nous na c'est egwe une nu egwe wato ni wa yeo be kula ye bi fi isakpa ile kunwo isontie ande senti mi anienga na c'est que bakanio nyamie yo fande son falwa nou yen kan cléole c'est au souffre bien on en somme Jésus nous
quand des sons wa on fa clé quoi comment fa vidéo ngo we fa memonia mon vidéo so afin wa wesamo o traminu mo nyijo minu so wa wesan ke samo be nia vidéo so wa wesan kuzuma ikumba so ne o kabe be ngulele o kabe ngulele nsu na betie betin de so nga wa weso mo ti wa wesan on kanklebe ma be si betin de so ibo o ma ngo we o etingi pa o c'est e alo fue me ole e mamu be na so ma Jésus nous o tikingi pa ke be buyangunda na andengo we le bo be nia vidéo nga be so Jésus nous ya ko bizanke yi be so Jésus nous façon c'est ya o ti iso o ti akingi o ti akekle i o ti make sa nia makleo ke ole c'est que Jésus un so onu la fisuke wo ye uli nsa temetio o ma andengo we mfa miu mfa ma mfa miu nenkura oni mi ngwan mfa lo osano manye olie afi omoja mo wali ye o mamiti delienio o ma Jésus la fisuku ke wo eti andengo we mfa oye mimi we ti mimi nio o ma we nyansu sinio we mamiti deleno ngwan ufle nga moye o wonu fe so ngwan so fa lo ameno keko kenso o ko nyamie oti ondenga ekelenso oma atie atika ema ukesula ema va cleo sake so bobo onu de mo fite ke unke Jésus gion le o ko ni anyi jo c'est que Jésus moi e famille olie oti o ko e wa kachi ongo o ko ni wa ma oti dele eti ma yeso e kengo Jésus du mainu labo e ko enyu okun ke canção yele indem Paul o kan fa cleli Corinthiens fum inde très ancien o fa c'est que na amuni benga be lafima Christ sun bo amun join seman ansanu nzu anonze ye srank bani srante bedio jua ni ausin be kloatran li kaule Christ ni musum besi satan benuanse srango la fi Christ sun ni srango la fi me isun be angunda tikun be klafa swakun yo nyamie ni amwem beswa afin eti nyamie bo la fi mai iswa afin nyamie bobo wan mini be etran e sanu yo be nyamie ye be kusu be yo nsran isonti emi nyamie selike anjao benu na anfa amu mantambe na ankan fien ye nso amunu yo amusi ye amukusu amuyo miwa yaswani miwa bla ke emi nyamie bo kula like kula yon oseso o hallelujah ma oyoso anangama ande nglemonga edawase jasin fenga ya tin mo oyo ma klosran oyi gwegwe iso jasin somo ya tinti nyomo mye mama inseke mama lem tioliye ama anangama jotimi nglo ande ngowe bega bena soma Jésus Christ inui mambe la fi su mambe swenu okuma be ngwan ufle okuma enga soli Jésus nui ekusuma mae fanga mae kulale mae ukale ma ekula kan onde somo ye wangu manklosna meti na kabe kotin kabe kotinde soyi mambe nya sous la file o ma ndangama moti atrem moti abono samu
mo be ma sra me gwegwe mo ye ma klosra me nyu kale mo yo ma ekusuma ekula ye san eko enyu ma isa like dans somme mo obo ko ngba ekula e ben yo ma engwa menu ma ekula nunke anagama endiguma kpa e yo mo edowase Jésus Christ du mayenu ma oyoso